अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बलूचिस्तान का ज़िला सिब्बी, यहाँ दहशतगर्दों ने FC की पेट्रोलियम पार्टी पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस आज़म का इजहार किया है कि दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों से बलूचिस्तान का अमन व इस्तेहकाम सबोताज नहीं होने दिया जाएगा। उस्मान खान की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। गश्त पर मामूर FC की टीम पर दहशतगर्दों का हमला, 5 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिब्बी के इलाके संगन में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में लकी मरवा से ताल्लुक रखने वाले हवालदार जफर अली खान, लांस नाइक हिदायतुल्लाह, बखर के लांस नाइक नासिर अब्बास शामिल। नसीराबाद के लांस नाइक बशीर अहमद और लकी मरवत के सिपाही नूरुल्लाह भी जामे शहादत नोश कर गए। FC की मौसर जवाबी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन, दहशतगर्दों के लिए फरार की राहें महदूद कर दी। ISPR का कहना है ऐसे बुज़दिलाना हमलों के पीछे दुश्मन एजेंसियों का हाथ है। वाज़ेह कर दिया कि बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं करने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ये ताज़ा वाक़या था। दुश्मनों ने साल 2021 में अब तक बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में वतन के मुहाफ़िज़ों पर निस्फ दर्जन से ज़ायद हमले किए। इन हमलों में 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 20 के करीब जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 21 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। दुश्मन कुव्वतों की अमन को सबूताज करने की कोशिशें। 2021 में बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर 7 बुज़दिलाना वार। 15 जनवरी को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की। हमले में लांस नाइक इबाद अली ने जामे शहादत नोश किया। 18 जनवरी को जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हुआ। 24 जनवरी को मीर अली में 5 अमन दुश्मन वासिल जहन्नम। 2 फरवरी को लोअर दीर में 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। इसी माह मीर अली में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। 10 मई को क्वेटा और तुर्बत में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 FC एहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हुए। इससे कबल जिला योब में सरहद पार फायरिंग से 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हुए। 1 जून को क्वेटा के इलाके मारवाड़े में FC की चौकी पर हमला, 4 एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हुए। इसी रोज तुर्बत के इलाके में बारूदी सुरंग धमाके में FC के 2 जवान जख्मी हुए। 20 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि पाक फौज का 1 जवान शहीद हुआ। जौहर टाउन धमाके के बाद तहकीकात में पेशरफ जारी है। अहम मुल्जिम पीटर पॉल डेविड के कराची में घर पर छापा मारा गया। तफ्तीशकारों को अहम दस्तावेजात मिल गई हैं। डेविड से राब्ते में रहने वाले 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। जौहर टाउन में दहशतगर्दी के पीछे कौन था? तफ्तीशी हुकाम मुतहरिक, मुख्तलिफ मुकामात पर छापे और गिरफ्तारियां जारी। सिक्योरिटी इदारों ने कराची के इलाके महमूदाबाद में डेविड के घर का सुराग लगाकर उस पर छापा मारा। तलाशी के दौरान चंद दस्तावेजात कब्जे में ले ली गयी। इस मौके पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जराये के मुताबिक डेविड बहरीन में स्क्रैप और होटल का कारोबार करता है। इसने अपनी फैमिली को सन 2010 में बहरीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया। मुलजिम 1.5 माह पहले बहरीन से कराची पहुंचा था। वो तकरीबन 27 दिन लाहौर में मुकीम रहा और मुख्तलिफ अफराद से राब्ते करता रहा। डेविड से राब्ते में रहने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। एक शख्स लाहौर और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा से पकड़ा गया। डेविड से गाड़ी लेने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मुश्तबा कार को चेक करने वाले एहलकार का बयान रिकॉर्ड कर लिया, जिसका ताल्लुक एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ से है। लाहौर बम धमाके के गिरफ्तार मुल्जिम पीटर डेविड पॉल का ताल्लुक कराची के इलाके महमूदाबाद से निकला। मुल्जिम के घर पर आज अलसुबह कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी छापा मारा है। मुल्जिम के घर के बाहर मौजूद हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद, उन्हीं की जानिब चलते हैं। जी जमजम। धमाके की तफ्तीश में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। उस धमाके की कड़ियाँ जो है वो कराची से जुड़ने लगी हैं। पीटर पॉल डेविड नामी एक शख्स से रात को महमूदाबाद के इलाके में छापा मारा गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डेविड पॉल के रिश्तेदार, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। अच्छा बताइएगा, आप क्या कहेंगी, डेविड जो है कितने अरसे से यहाँ पर रहते थे और क्या कुछ हुआ? क्या घर उन्होंने 2005 में बनाया है।
अच्छा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 1.5 महीने के लिए वो आए थे बहरीन से कराची, पीटर पॉल, और उस 1.5 से नहीं आए थे, दुबई से आए थे। अच्छा, दुबई से आए थे, लेकिन उनका काम वो बहरीन में था। वो पहले बहुत सालों से 30 साल से शायद वो बहरीन में ही काम कर रहे हैं और उनके होटल से बताया ये जा रहा है कि पीटर पॉल जो है वो 1.5 माह में 3 मरतबा लाहौर भी जा चुके थे। जी वो जाते थे। लाहौर में भी कोई काम है? वो लाहौर में देखें, होटल के अंदर उनको चाहिए होते थे म्यूजिक, ठीक है, डांसर्स चाहिए होती थी, तो वो ग्रुप लेने के लिए जाते थे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थीं। लाहौर बम धमाका कई तकलीफ दे कहानियाँ और हिम्मत और जुर्रत की दास्तानें पीछे छोड़ गया। बम धमाके में ज़ख्मी होने वाले एक निडर कांस्टेबल की तस्वीर दिलों पर नक्श हो चुकी है और सोशल मीडिया पर हर कोई उसकी बहादुरी की दाद दे रहा है। रिपोर्ट करेंगी शाहीन मशाल। मेरी पूरी करी अल्लाह, मैं बचाना चाह शहर नूं, मैं अर्ज करनी आ, मैं उनकी मां वां तैर नूं, मैं उनकी वालदा वां, या अल्लाह सोनिया अल्लाह मेरा मन सही करे, जिवें पहले आंदे सुनो ठीक करे, तंदुरुस्त करे। जिस्म जख्मों से चूर है, यूनिफॉर्म खून से तर है, मगर माथे पे शिकन है, ना आंखों में खौफ का नामो निशान। लाहौर बम धमाके में शदीद जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार ताहिर जिना अस्पताल में जेरे इलाज हैं। शोहर की तशवीशनाक हालत पर गम से निढाल अहलिया रो रो कर इनकी जिंदगी के लिए दुआओं की अपील कर रही हैं। अल्लाह मियां उन्हें जिंदगी दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या अल्लाह मेरे बच्चों का बाप सदा सलामत रखना। ऐसे अल्फाज निकले थे कि हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, हमारा तुम्हारे बगैर कोई सहारा नहीं, हमें आपकी बहुत जरूरत है। सोशल मीडिया सार्फिन भी पुलिस एहलकार ताहिर की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर फोरम पर ताहिर की दलेरी के चर्चे हैं और हर कोई नाज कर रहा है इस मां पर जिसने ऐसे सपूत पंजाब पुलिस को दिए। शाहीन मिशाल, लाहौर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐलानात के साथ वो आज खाक में मिल गए। आपने ये भी देखा कि मेरा ये तज्जिया है, जो मैंने गुफ्तगू सुनी है, जो मुझे रिपोर्ट किया गया है और जो मैंने मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स जो मैंने सुने हैं, अगर मैं मुख्तसरन उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करूं तो मैं तो कहूँगा जो कल की बैठक थी वो थी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। नशिस्त हुई, हासिल वसूल कुछ ना हुआ। मेरी नज़र में ये एक नाटक था। और नाटक क्यों था? नाटक इसलिए था कि एट बेस्ट इसको आप एक पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज तो कह सकते हैं, निकला कुछ नहीं। नाटक इसलिए था कि पिछले 2 साल के जो इक़दामात लिए गए और 2 साल में जो जम्मू और कश्मीर पर जबर और तसल्लुत मुसल्लत किया गया, उससे हिंदुस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, उसकी जो साख है, वो बुरी तरह मुतासिर हुई। न सिर्फ हिंदुस्तान की साख मुतासिर हुई, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म मोदी की जो ज़ाती जो शख्सियत है, उस पर भी बहुत से सवालिया निशान उठाए गए। तो उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए और उस इमेज को, अपने इंटरनेशनल इमेज को बहाल करने के लिए ये एक कोशिश की गई। अब देखिए, कहते रहे कि जनाब वहाँ तो हालात बिल्कुल मामूल की तरफ आ गए और आपने देखा कि कुछ चुने हुए लोगों को भी वहाँ ले जाया गया, लेकिन जो वहाँ कश्मीरी कायदीन वहाँ गए, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने मुत्तफ़िक़ा यक ज़बा होकर 5 अगस्त के जो इक़दामात थे उनके रिवर्सल का मुतालबा किया, यानी कि उनको मुस्तरद किया और कहा कि हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है।
اور جو گفتگو سامنے آئی ہے اس سے یہ بالکل ہم واضح طور پر اس کا یہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ مکمل جو کہتے ہیں نا فل فلیجڈ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے خواہش مند ہیں، فل فلیجڈ کے خواہش مند ہیں، اور اس کا اعادہ کل کی نشست سے بھی یہ تاثر ملتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے غیر قانونی اور ان کی نظر میں غیر آئینی اقدامات کیے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک بھی بات آئی، سننے میں بھی آئی ہے، اس کا ذکر بھی ہوا، کہ جو اقدامات ہیں وہ چیلنج ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن پڑی ہے، 2 سال سے وہاں پٹیشن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ معترض تھے تو سپریم کورٹ گئے، اگر انہوں نے فراخ دلی سے خوش دلی سے 5 اگست کے اقدامات کو قبول کیا ہوتا تو پھر سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ اب واضح یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کل کی نشست اور ان مطالبات جو ریورسل کا مطالبہ انہوں نے کیا اس پر انہیں کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا۔ یہ کہا گیا ہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیا جائے گا ایٹ این اپرچون ٹائم۔ یہ بڑی ویگ بات ہے، مبہم سی بات ہے۔ واٹ از این اپرچون ٹائم؟ 2 سال تو بیت گئے، واٹ از این اپرچون ٹائم؟ اور یقیناً سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ مزید کتنی کشمیری جانیں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا اس فیصلے پر نظر ثانی کا جو مطالبہ ہے اس کی اہمیت جتلانے کے لیے۔ بالکل یہ بات سامنے آئی کہ وہاں اس بات کا ذکر بھی ہوا کہ ہمارا تو اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے، اور اعتماد واحد جو طریقہ ہے اعتماد کو بحال کرنے کا وہ ہے فل ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، یہ کہا گیا۔ اور میں نے سنا، یہ جملہ بھی سنا، یہ بھی سامنے آیا کہ تذکرہ ہوا، ذکر ہوا کہ کشمیری بہت غصے میں ہیں، نالاں ہیں، تکلیف میں ہیں، کرب میں ہیں، اور اپنی تضحیک محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا جو ان کی اسٹیٹ تھی جموں اور کشمیر کی، اس کو تو آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ٹو اے یونین ٹیریٹری۔ اس کا ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یقیناً اس کی تکلیف ہے اور وہ چبھن موجود ہے۔ پھر یہاں تک بات بھی سامنے آتی ہے اس نشست سے کہ یہ جو تاثر تھا کہ وہاں بہت سرمایہ کاری ہو جائے گی اور بہت وہاں خوشحالی آئے گی، معاشی طور پر خوشحالی آئے گی، حالات اس کے برعکس ہیں۔ برعکس اس طرح ہیں کہ مطالبہ کیا گیا کمپنسیشن کا کہ جو 2 سالوں میں تاجروں کا، دیگر طبقات کا، کسانوں کا باغ اجڑ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ ٹورزم ہے۔ ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے ہاسپٹیلٹی کی، برباد ہو گئی۔ لوگوں کو بے پناہ مالی نقصان ہوا، ذہنی اذیت کے علاوہ اور جو انسانی مشکلات ہیں اس کے علاوہ
جو ان کو مالی نقصان ہوا اس کا تذکرہ ہوا. یہاں تک ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ 50% سے زیادہ جو صنعت ہے وہ بند پڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ کون سا تاثر ہے کہ وہاں خوشحالی آئے گی؟ اور کہاں خوشحالی آئی ہے؟ بربادی آئی ہے. اب ایک اور چیز جو بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سالوں کا یہ عرصہ گزرا ہے اور ان 2 سالوں میں مکمل ملٹری سیج برقرار رہی ہے. قیادت نہ صرف ٹاپ کی، سیکنڈ لیئر بھی اور تھرڈ ٹیئر بھی قید میں ہے، اور چارجز بھی فریم نہیں کیے گئے. بہت سے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جاری ہیں. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بالکل سلب ہیں، اور جتنے اسٹیٹ ٹولز آف آپریشن ہیں ان کو بروئے کار لایا گیا. لیکن جو حیران کن اور حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کے عزم کو توڑ نہیں پائے، اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا سبجوگیٹ نہیں کر پائے. یہ بالکل ہماری جو انفارمیشن ہے، مصدقہ اطلاعات ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں. اب جو اے پی سی بلائی گئی، گفتگو تو ہو گئی، اس گفتگو میں مانگا کیا گیا، ڈیمانڈز کیا تھیں؟ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کیا؟ سیاسی قیدیوں کی رہائی. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ اینڈ ٹو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. وہ کارڈن سرچ آپریشنز کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں آپ کے سامنے ہیں. وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ریورسل آف اللیگل اینڈ یونیلیٹرل اسٹیپس. اب قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ کشمیری کہہ رہے ہیں. یہ کشمیری کہہ رہے ہیں، اور کشمیری قیادت کا وہ حصہ کہہ رہا ہے جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ مطلب دلی کے ساتھ ان کے مراسم رہے ہیں. یعنی کہ میں حریت کی قیادت کی بات نہیں کر رہا، میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو دلی کی سرکار کے ساتھ جن کا اٹھنا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آگے بڑھے، اہم معاملے کی بات کریں. حکومت نے دودھ اور آٹے پر ٹیکس ختم کرنے اور پولٹری پر کم کرنے کا فیصلہ کر لیا. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے بتایا کہ 800 سی سی کے بجائے اب 1000 سی سی گاڑیوں پر ٹیکس کم کیا جا رہا ہے. 5 منٹ سے زیادہ کال پر 75 پیسے ٹیکس لگے گا. شوکت ترین نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے کہہ دیا ہے کہ بجلی ٹیرف نہیں بڑھایا جائے گا. ماضی میں قرض لے کر ترقی دکھائی گئی، یہ پہلی حکومت ہے جس نے غریب کی فلاح کا سوچا ہے. ہماری اس دفعہ گروتھ جو ہے وہ تقریباً 4% پہ پہنچ گئی ہے. اس دفعہ جو ہم ترقی کریں گے وہ جامع اور پائیدار معاشی ترقی کریں گے. ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم غریب کا خیال رکھیں گے. اگلے سال کے لیے ہم نے 5800 ارب روپے کا ہدف رکھا ہے. ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں. سیکشن 203 ہے وہ ہم نے اس کو نکال دیا ہے. جب وہ ٹیکس آڈٹ فارمز ہمیں کہیں گی یہ ہیبیچول ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں، زیادہ تر وہ ہوں گے جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، ہم ان کو اریسٹ بھی کر سکیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ بالکل آپ اٹھا لیں گے. ہم نے آٹو پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ یہ 850 سی سی کی گاڑی جو ہے
उसमें हम टैक्सेस रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे ताकि उनकी कीमतें कम हो। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर, मेडिकल बिल्स के ऊपर टैक्स हमने वापस ले लिया, सरकारी मुलाजिम की प्रॉविडेंट टैक्स हमने वापस ले लिया, दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था हमने उसको वापस ले लिया। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा, मोबाइल फोन पे 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे। आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है। इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे। एक उम्मीद का हमने बजट दिया। माहिर मौशियात डॉक्टर सलमान शाह ने 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स छूट को अहम पेशरफ करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस फैसले से मुल्क में सरमायाकारी आएगी और इसके अलावा मुलाजमत के मौके पैदा होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, बरामदात में इजाफा भी होगा। बात ये है कि ये जब भी आपकी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होती है टैक्सेस की, तो अगर मसलन 800 सीसी वाली गाड़ी के ऊपर टैक्सों की रियायत होगी और 1000 सीसी के ऊपर वो उस किस्म की नहीं होगी, तो 1000 सीसी वाली जो गाड़ी है उसके ऊपर खासा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और क्योंकि 1000 सीसी वाली गाड़ी भी एक मिडिल क्लास कंज्यूमर के लिए है, तो उसको भी उस स्कीम में अगर मिला लिया जाए तो वो उसमें एक आ जाएगी, बराबरी आ जाएगी कि ये 1000 सीसी से नीचे जो है वो मिडिल क्लास की ट्रांसपोर्ट है और उसको टैक्स से आपने इंसेंटिवाइज किया है। तो आई थिंक ये एक ओरिएंटेशन है जो बजट में आई थी और वो अब ये कंटिन्यू कर रही है कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से ही हमारे जॉब्स निकलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम तो जॉब्स का है, एक्सपोर्ट्स का है। तेज तरीन मंजूरी, माजरा जानिए कुछ ही देर में। वजारत सनत व पैदावार के मातहत इदारे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के तर्जुमान आसिम अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स कम किया जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, कितनी बड़ी खबर है ये एक आम आदमी के लिए? जी, इस पे एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो 7% थी उसको पहले 850 सीसी तक 2% किया गया था। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो पहले 2.5% थी उसको कम करके 0 पे ले जाया गया है, और सेल टैक्स जो 850 सीसी की गाड़ी तक था उसको 17 से ले कम करके 12.5 किया गया था। अब ये सहूलत, अब ये जो रिलैक्सेशन है इसको एक्सटेंड किया गया है 850 की बजाय 1000 तक। तो पहले जो 850 सीसी तक गाड़ियां थी वो सस्ती होनी थी, अब 1000 सीसी की जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं इस स्कीम के तहत सस्ती हो जाएंगी। कितनी सर, कितनी सस्ती हो जाएंगी? और ये कितनी अच्छी खबर है जो यहाँ मुल्क में ही गाड़ी तैयार हो उसके लिए, और फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसके लिए हुकूमत क्या सोच रही है? इस पे एक रेंज है गाड़ियों की जो कम, क्योंकि ये परसेंटेज में ड्यूटीज लगी होती है, ये प्राइस के साथ वेरी करती हैं। जैसे छोटी गाड़ी की प्राइस 12 लाख से 16.5 लाख तक है 850 सीसी की गाड़ी। इसी तरह ये जो रेंज आगे जाके 20 लाख तक जाती है, तो ये कंपैरेटिव कमी होगी। छोटी गाड़ी में जो 850 सीसी तक है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक, और गालपन जो 2000 सीसी की गाड़ी है उसमें 2 लाख तक की कमी होगी। तो ये इम्पैक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ट्रांसफर करना है टू द कंज्यूमर। इस पे हमारी पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से भी मुज़ाकरात हुए, उन्होंने भी एग्री किया, और ये बहुत बड़ी खबर होगी कंज्यूमर के लिए। और इससे हम समझते हैं कि वॉल्यूम गाड़ियों को जो है बढ़ेगा, और जो कंज्यूमर की तरफ जो हुकूमत का इक़दाम है ये इंतहाई अहम। सर, गाड़ी सस्ती हो और गाड़ी बहुत अच्छी हो, सेफ्टी गियर्स भी हो, इंजन मजबूत हो, सर इस सिलसिले में भी काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इस दफ़ा WP29 रेगुलेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस की, उसको भी SRO जो जिसके तहत गाड़ियाँ बनाने की इजाज़त दी जाती है उसका हिस्सा बनाया गया है। WP29 रेगुलेशंस है जो सेफ्टी से रिलेटेड,
تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن تو آلریڈی بہت زیادہ ہے، اور ہر ایک جو گاڑی بنانے والا ہے دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتا ہے کوالٹی میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوالٹی بھی جلد ہی گاڑیوں کی بہتر ہوگی. بہت شکریہ عاصم ایاز صاحب، اب ہمارے ساتھ تھے، اس بارے میں بات کر رہے تھے. آٹے پر ٹیکس ختم کرنا ہے، حکومت سے مذاکرات کامیاب، فلاور ملز مالکان نے ہڑتال کی کال دی تھی، اسے ختم کر دیا. بالکل، ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ملک بھر کی فلاور ملز کھول دی گئی ہیں، آٹے پر ٹیکس ختم ہوا ہے، حکومت سے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، فلاور ملز مالکان نے ہڑتال ختم کر دی ہے. اچھی خبر ہے، ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر کی فلاور ملز کھول دی گئی ہیں. وزیر خزانہ نے گندم اور اس کی پروڈکٹس پر ٹیکس نہ لگانے کا اعلان کیا ہے. ملتان بنا سلطان، تفصیلات کچھ ہی دیر بعد. سیاحت کے فروغ کا مشن، سما بنا حکومت کی ہم آواز پروگرام. نئے دن کے میزبان محمد شعیب جنت نذیر گوشہ اجاگر کرنے وادی کالام پہنچے. حسین نظاروں سے بھرپور اوشو فارسٹ کے بارے میں دنیا کو بتایا، جہاں بلند و بالا درختوں کا سلسلہ طلسماتی دنیا کا گما دیتا ہے. حکام نے یہاں ایک خوبصورت اسٹیڈیم کی تیاری بھی شروع کر دی ہے. اس دل فریب وادی میں اور کیا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں. پہنچ چکے ہیں ہم کالام. اس سے پہلے کہ میں آپ کو لے کر جاؤں اوشو فارسٹ، میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سپاٹ جہاں پر بننے والا ہے ایک اسٹیڈیم. کالام کا یہ میدان یہاں کی قسمت بدل دے گا. جب یہاں پر انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہو، یہاں کے لوگ تو آئیں گے، پوری دنیا سے بھی آئیں گے. بڑا سکون، بڑی خاموشی ہے اوشو فارسٹ میں. یہاں پر کیمپنگ ہے، یہاں پر ٹینٹس ہیں، لوگ خود بھی آگے کیمپس لگاتے ہیں، اور جو آلریڈی یہاں پر کیمپنگ ہے وہاں پہ آ کے آپ رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں. مہینے میں کتنا کما لیتے ہیں آپ ان کیمپس کے ذریعے؟ سر سیزن پیک پہ ہو تو تقریباً کم سے کم مہینے کا 2.5-2 لاکھ روپے کما لیتے ہیں. جس طرح ان کی زندگی بدلی ہے اس ایک سپاٹ نے، تو ذرا سوچئے کہ اور سپاٹس جہاں پر روڈز جائیں، جہاں پہ راستہ آسان ہو، جہاں پہنچنا آسان ہو، اور جس کی تشہیر ہو، جس کا میڈیا بتائے. دیٹ از دا ریزن آئی ایم ہیئر ان سوات. چھوٹا ماڈرن، یہاں پر جھیل، بڑا مزہ آ رہا ہے، خوبصورت موسم، ایک طرف بہتا دریا ہے، پہاڑ ہیں، اور اب ہلکی ہلکی سی بارش بھی ہو رہی ہے. اب کریں گے تھوڑا سا آرام، پیئیں گے چائے، اس موسم کو انجوائے کریں گے. کورونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے، سربراہ NCOC اسد عمر نے خبردار کر دیا. ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر NCOC اجلاس میں وبا کا تجزیہ کیا گیا. ویکسینیشن نہ ہوئی تو جولائی میں کورونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے. SOPs پر عمل کریں اور جتنا جلد از جلد ممکن ہو ویکسینیشن کروائیں.